Assalamualaikum, salam sejahtera. Datuk Chef Wan, apa khabar? Alhamdulillah. Datuk Chef Wan, sudah pasti ini khabar yang cukup menyedihkan bagi anak kelahiran Pahang seperti Chef Wan, anak peneroka di Sungai Koyan. Jadi mungkin ada pengalaman bersama almarhum paduka ayahanda dan juga sebagai individu yang rapat juga dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kalsum. Mungkin ada perkongsian yang kita boleh kongsikan bersama Datuk Chef Wan petang ini. Saya memang kenal tuanku sejak zaman muda lagi, kerana tuanku pun biasa datang ke Sungai Koyan pertandingan masak dulu, dan my mother used to masak rendang untuk almarhum tuanku Haji Hafsan. And I remember that, and my mother used to send her rendang to the istana for her masa menang pertandingan tu and all that. So I knew them for a long time. Then of course, going back to the last couple of years, getting to know both tuanku, Her Royal Highness, Tuanku Kalsum and Tuanku Sultan, I have got the peluang opportunity to masak at many private dinner untuk tuanku dan juga Tuanku Sultana for them in the istana. And of course, I spent a lot of time berbual dengan tuanku, makan bersama tuanku, santap. Dan there were many moments as well. Saya selalu perhatikan tuanku ni sangat ambil prihatin daripada dululah, rakyat Pahang, orang Felda ke mana saja, dan sampai juga dia orang istana, dia rajin bergurau. He's such a very witty and funny man. And I still remember bila tuanku selalu cakap dengan Wan, dia kata, saya ni tak ada umur ni, tak ada banyak masa. Dulu masa muda nak menonton Chef Wan, tapi bila now I have a lot of time and tak ada masa nak main golf and all that, so I always watch your show and you are such a funny man and you always make me laugh and make me happy, and I'm always so proud. Chef Wan selalu pusing satu dunia, promote makanan-makanan luar negara, promote negara. Saya selalu mengikuti and I'm so proud of you. And please, I understand you have turned down the Datuk Ship from Pahang many times. But kali ni saya nak sangat bagi pada Chef Wan. Saya bagi Siti, saya bagi Sila Majid, saya bagi di IMP. Tapi kali ni Chef Wan, saya bagi pangkat lagi tinggi di SAP untuk kerabat diRaja yang selalu saya bagi. Tapi saya bagi pada Chef Wan sebab saya tahu Chef Wan dah dapat Datuk Ship daripada Agong. Ambillah. Initially, I tak nak ambil because kata aku tak apalah tuanku, bagilah banyak orang yang rajin yang lebih memerlukan, tapi tuanku kata kena ambil sebab saya hajat besar sangat. Dan Sultanah kata, and sebelum saya pergi saya nak pastikan anak Pahang macam Chef Wan ni saya beri anugerah, dia kata. So then I said, after dah kena pujuk banyak kali, then I said, kalau tak apalah. Di akhirnya saya menerima anugerah tu daripada tuanku. Tuanku kata, saya nak bagi awak Datuk Seri, tapi tak ada kota kali ni, tapi ambillah dulu Datuk. So that is something yang I always remember daripada tuanku yang always very generous, very kind. And of course, satu lagi yang orang tak lupa, bila tuanku teringin nak makan mie rebus, tuanku selalu kata mie rebus dia nanti daripada Istana Johor dihantar setiap hari Jumaat. Tapi kali ni nak try Chef Wan mie rebus. So bila I went to make mie rebus for tuanku, and then bila balik satu malam tu, I was shocked. Di dalam beg tu ada RM20,000 cash. Sorry, RM25,000 cash. Dan juga phone baru Samsung masa tu S8 salah, dan juga Canon camera. I think both value about almost 30 over thousand. So I call Tuanku Sultana. I said, Tuanku, is there something wrong? Maybe Tuanku salah letak duit ke dalam beg yang bagi patik hadiah ni. And then tuanku kata, no. Tuanku Sultan specifically tell me that he wants to give this money to you as a gift for you. Dia kata, and never in my life masak mie rebus dapat segitu banyak wang hadiah daripada tuanku. And tuanku kata, I want you to have it because you are my favourite chef. Datuk, kalau dapat, Datuk tadi berceritakan bahawa Datuk pernah masak untuk tuanku ketika tuanku berkunjung ke Sungai Koyan ketika kecil-kecil dulu, ada pertandingan masak dan sebagainya. Ya. Jadi kiranya bagi seorang anak muda, anak kecil pada ketika itu, bagaimana sebenarnya kunjungan tuanku, lawatan tuanku ke kampung-kampung, ke Sungai Koyan memberikan juga motivasi untuk Datuk Chef Wan untuk berjaya seperti hari ini. Dulu mungkin masak dekat Sungai Koyan, tapi apabila ada peluang bertemu dengan tuanku paduka ayahanda almarhumnya,
memberikan satu motivasi juga kepada Datuk Chef Wan untuk menjadi seperti berjaya seperti hari ini. Of course. Tuanku has always been a very kind person. Kalau kita travel dengan Malaysian Airlines pun, everyone dalam Malaysian Airlines akan cerita, kebaikan tuanku, his generosity, suka bersedekah, beri makan, and he will make sure that everybody eats, even orang yang pergi kerja dengan tuanku pun, di mana saja restoran, they will have a separate table, he make sure that they all well fed and all that. So even masa dari kecil, waktu ketika itu pun saya dah tengok kemesraan tuanku yang ada. Dia merupakan sumber inspirasi kepada kita kerana walaupun tinggi martabat di mana tuanku tu duduk, tapi he's a very humble person. He's a very kind person, a very sweet person. And so that one actually touches my heart lah, macam juga Sultana Kalsum juga, mana saja rakyat Pahang yang kita tahu, walaupun di mana saja, she's a very gentle, very kind woman, very generous, and I think both tuanku left a lot of respect and inspirasi, and of course hari ini we are very sad. Ya, mungkin Datuk Chef Wan, saya Nazri sini. Mungkin Datuk Chef Wan, pengalaman Datuk berinteraksi dengan keluarga almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah, dengan keluarga Istana Pahang, dan Datuk Chef Wan begitu dekat dengan ramuan dan juga resepi tradisi Istana Pahang seperti opor Pahang dan sebagainya. Bagaimana Datuk Chef Wan ingin terus mengingati almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah dan terus juga kita bekerja keras sebagai manusia, tak perlu kata pun bersenang lenang tanpa kita berusaha, tanpa kita kata pun berpenat lelah untuk menjadi hebat, menjadi orang yang hebat di seluruh dunia dan sebagainya. Bagaimana Datuk Chef Wan menjadikan Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah sebagai inspirasi bagi anak-anak muda kita hari ini sentiasa mencari jalan terbaik untuk menjadi orang hebat? Ya, tentu sekali. Even macam contohnya lah, macam sekarang Dulu Yang Maha Mulia Permaisuri Agong, Tengku what do you call that, Puan Pahang, and Tuan Puan Pahang, and she herself is so very dedicated into bidang culinary, and I had such a wonderful experience, to travel all over Pahang dengan tuanku to produce the cookbook makanan tradisional Pahang ataupun air tangan Cukup Puan tu. So that memory I will never forget, because they're always very very down to earth, very berjiwa rakyat, and this is such an example of a person sitting at that level, is always down there for the people and always sacrifice, berkorban. And this is something that I also learn in life, inspirasi daripada tuanku. Kadang-kadang bila I pergi di London pun, tuanku selalu kadang-kadang jumpa di rumah-rumah duta waktu hari raya, selalu tanya khabar mak, me and all that, and he remember so many things, and that makes us feel very special, and that's the kind of man he is anyway. Datuk Chef, mungkin yang terakhir, bila momen ataupun saat terakhir Datuk Chef Wan berjumpa dengan Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah? I think I met tuanku more than 3 months ago. Sebelum tuanku masuk ke hospital, because kita semua di istana makan bersama and all that, di tempat tuanku tinggal di Yang Yutan tu. So we were having dinner and all that, and tuanku Sultana bawa kita suruh bual, dan tuanku masa ketika tu nampak saya, dia kata, agak lucu tuanku pertama kali, ini Cina mana ni? Dia cakap, Cina mana ni? Dia kata, hey, ni Chef Wan. Dia Chef Wan, my favourite chef. Dia selalu cakap. So that's something yang leave a lot of wonderful moment, and memory for me. Apa yang paling akan dirindui oleh Datuk Chef Wan selepas ini? Of course. But tuanku selalu cakap dengan saya lah, in everything we do in life, dia kata we must, fight to do what is best for the country. And you have done that. And he's very proud of me. Terima kasih Datuk Chef Wan. Terima kasih Datuk Chef Wan atas pengalaman bersama almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah yang begitu berharga dan dapat dikongsikan bersama kami di Astro AWANI. Terima kasih juga atas perkongsian itu, besar maknanya bagi kami di sini. Ya, kami begitu terasa dan juga dapat dekat dan juga merasai kepribadian almarhum Paduka Ayahanda.